जय जगन्नाथ पिलामाने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल रो आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। ओसेपा द्वारा दिया जाइथिबा पंचम श्रेणी रो बोर्ड परीक्षा पई प्रैक्टिस क्वेश्चन आज रो वीडियो रे हमें आलोचना करबा को जाउचंती। तेणु ए वीडियो टी बहुत हेल्पफुल हेबा को जाउची। आमो चैनल सहित जोड़ी होई रहबा पई चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, जल्दी जल्दी लाइक कर दियंतु। चलंतु आरंभ करबा आज रो वीडियो टी। ए वीडियो रे पंचम श्रेणी बोर्ड परीक्षा रे पढ़िला भली थिबा प्रश्न गुडी को आलोचना करबा। को भली प्रश्न पढ़ी पारे एवं तार उत्तर केउ भली लेखा जीवो से गुडा को वीडियो रे आलोचना करबा। तो चलंतु आ देरी न करके शीघ्र आरंभ कर देबा। प्रथमे किछि मौखिक प्रश्न रहिबो 10 मार्क एवं अवशिष्ट लिखित प्रश्न पड़िबो। मौखिक प्रश्न आरंभ होईछि। शिक्षक और शिक्षयित्री मानक निमंते सूचना जोटा कि शिक्षक शिक्षयित्री व्यवहार करबे। परवर्ती हमें देखिबा को जिबा मौखिक प्रश्न 10 नंबर विशिष्ट हेबो कहि दिया जाइछि। प्रश्न नंबर 1 अनुच्छेदटी को उपयुक्त विराम चिन्ह सह पढ़। एटा होछि मौखिक प्रश्न। तेणु एई अनुच्छेदटी पिला मानको पढ़िबा पई दिया जिवो एवं पिला माने उपयुक्त विराम चिन्ह देई एई अनुच्छेदटी को पढ़िबे। ओडिया भाषा और साहित्य क्षेत्र रे प्यारीमोहन आचार्य को अवदान अविस्मरणीय। ओडिया भाषा और साहित्य क्षेत्र रे प्यारीमोहन आचार्य को अवदान अविस्मरणीय। ओडिया जातिर एक घड़ीसंधि मुहूर्त रे तांकर जन्म। क्षण जन्मा प्यारीमोहन को आयुष्मा थिला मात्र 30 वर्ष। एही स्वल्प काल हेउछि तांकर संग्राम और साधनार जीवन। से आंतरिक भाव रे उत्कल को भल पाउथिले। से निजर करि नैथिले उत्कलर भाषा और संस्कृति को। फल रे उत्कल रे शिक्षार विकास, समाज कल्याण और देश सेवा निमंते निजर को उत्सर्ग करि दैथिले। अनुच्छेदटी 1 नंबर अनुच्छेदटी इठी सरी जाइछि। अनुच्छेद को पढ़िबा पई दिया गला प्रथम प्रश्न रे। तापरे निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर को प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट बोली दिया जाइछि। एठी समुदाय 9 टी प्रश्न आ अनुच्छेद पई 1 मार्क मिलबार थिला आ 9 टी प्रश्न पई 9 मार्क 9 1 10 मार्क। मौखिक प्रश्न समुदाय 10 मार्क। प्रथम प्रश्न प्यारीमोहन केते वर्ष बंचिथिले? उत्तर 30 वर्ष। द्वितीय प्रश्न ओडिशार केउ क्षेत्र रे प्यारीमोहन आचार्यंकर अवदान थिला? भाषा और साहित्य। प्यारीमोहनकर जीवन काल किपरि थिला? संग्राम और साधनार जीवन। पिला माने एठी मु केवल उत्तरटी लिखिछि। तमे माने चाहिले को पूरा वाक्य रे लिखि परिबो और कहि परिबो। प्यारीमोहन काहा को अपनार करि नैथिले? प्यारीमोहन उत्कलर भाषा और संस्कृति को अपनार करि नैथिले। प्यारीमोहन को ओडिशावासी काहेकि मने रखिछंती? उत्कल रे शिक्षार विकास, समाज कल्याण और देश सेवा पई प्यारीमोहन को ओडिशावासी मने रखिछंती। एही अनुच्छेद रे ओडिशा पई केउ शब्द व्यवहार करा जाई पारिबो? एही अनुच्छेद रे ओडिशा पई उत्कल शब्द व्यवहार करा जाई पारिबो। ओडिया जातिर घड़ीसंधि मुहूर्त रे तांकर जन्म एहा काहेकि कुहा जाईछि? यार सठिक उत्तरटी एठी अछि जे ओडिया जाति और ओडिया भाषा जेतेबेले विपर्यस्त अवस्था रे थिला सेतेबेले प्यारीमोहन गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। भाषा शिक्षा ओडिशार भाषा एवं शिक्षा क्षेत्र रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न जेपरि अंतररु आंतरिक सेही परि समाजरु कोन हेबो? समाजरु सामाजिक। परवर्ती प्रश्न तुमे ओडिशा पई कोन करि परिबो? परवर्ती प्रश्नटी तुमे ओडिशा पई कोन करि परिबो? यार उत्तरटी जातीय स्तर रे जन्मभूमि उत्कलर गौरव वृद्धि करिबु। प्रश्न नंबर 2 पदटी को पढ़ और आवृत्ति कर।
ବାର ବାର ହୋଇ ଶୁଭୁଛି ଡାକ, ହିରଣ୍ୟକ ହିରଣ୍ୟକ, ମୂଷିକ ରାଜା ହେ ବନ୍ଧୁ ମୋର, ବେଗେ ଆସି ଆମ ଜୀବନ ରଖ। ଶୁଣି ଏଇ ଡାକ ମୂଷିକ ରାଜ, ବାହାରକୁ ଆସି ହୋଇଲେ ଉଭା। ଦଳବଳ ସହ କପୁତ ରାଜ, ଦଶା ଦେଖି ସେ ତ ହୋଇଲେ କାବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ ବିଷୟର ଗୀତଟି। ତାର ସେଇ ଗୀତ ରିଲେଟେଡ, ସେଇ କବିତା ରିଲେଟେଡ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କୁହ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏବଂ କବିତାକୁ ଦେଖିକରି ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ, ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କବିତା ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଲୁଚିକି ରହିଛି, ତାକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କୁହ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାରେ ହିରଣ୍ୟକ ହିରଣ୍ୟକ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତରଟି ମୂଷିକ ରାଜାଙ୍କୁ। କବିତାରେ ହିରଣ୍ୟକ ହିରଣ୍ୟକ ବୋଲି ମୂଷିକ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। କାହାର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା? କପୋତ ଦଳଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି କବିତାରେ ଆମ ଜୀବନ ରଖ, ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହି କବିତାରେ ଆମ ଜୀବନ ରଖ ବୋଲି କପୋତ ଦଳ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପୋତ ଦଳ କହିଛନ୍ତି। ମୂଷିକ ରାଜା କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ? ମୂଷିକ ରାଜା କପୋତ ରାଜାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କପୋତ ରାଜ ମୂଷିକ ରାଜାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? କପୋତ ଦଳଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ବା ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କପୋତ ରାଜ ମୂଷିକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ମୂଷିକ ରାଜ କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ? ଦଳବଳ ସହ କପୋତ ରାଜା ବାଣୁଆ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ମୂଷିକ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି, କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା 12 ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ? ପିଲାମାନେ 12 ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର, ତେଣୁ 12 ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ମୂଷିକ ରାଜା ହେ ବନ୍ଧୁ ମୋର, ଏଠାରେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ମୂଷିକ ରାଜା ହେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ବୋଲି କପୋତ ରାଜା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକ ବା ମୂଷିକ ରାଜଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କପୋତ ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବା ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କପୋତ ରାଜ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଚିତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କୁହ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ। ହଁ, ଇଏ ହଉଛି ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର 9ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଟୋଟାଲ 10 ମାର୍କ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ 10 ମାର୍କର ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। 10 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବଳ 10 ମାର୍କର ହିଁ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ଏଇ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ହେଇପାରେ। ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ କଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ଚିତ୍ରରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ତାହା ଲେଖିବ। କଣ ଦେଖୁଛେ? ନା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପଡିଥିବା ସୁନେଲି କିରଣରେ ହରିଣ ଦଳ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା କେଉଁ ସମୟର ଦେଖ? ଏହା କେଉଁ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ? ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି କିରଣ ପଡିଛି, ତେଣୁ ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଏହା ଦିନ ବେଳର ବା ରାତି ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ। କାହିଁକି? ଏଟା ଦିନ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ହରିଣ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହରିଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହରିଣ ଦଳ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହରିଣ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୁସିରେ କିମ୍ବା ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ହରିଣ ମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଭୟରେ ଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଂସାଶୀ ପଶୁ, ବାଘ ଶିକାର ବା ସିଂହ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଥାନ୍ତା, ଏମାନେ ଦୌଡୁଥାନ୍ତେ। ଏମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ ଭୟରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି। ତୁମେ ଏଇଭଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ କଣ ସବୁ ପାଇବ? ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଗଛ, ଲତା, ଫୁଲ, ଫଳ, ପାହାଡ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ କେତେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଆମର ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମୟ ଡେରି ନ କରି ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ତ ସରିଗଲା, ଇଂରାଜୀ, ଗଣିତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ଏଇଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଲେଖିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଖିକି ହିଁ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିପାରିବେ। ଯେ ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକାଙ୍କ ନାମ ସୋମା-ସାନ। ଏଇଠି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିବ, ପ୍ରଥମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଦେଖିକି ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ସୋମା-ସାନ। ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୋମା-ସାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପକାଯାଏ? ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନରେ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପକାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ତ ଥିଲା 1 ନମ୍ବରିଆ ଉତ୍ତର। ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଉଛି 3 ନମ୍ବର ଲେଖାଏ, ମୋଟ 6 ନମ୍ବର। ଜାପାନୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ନା ଜାପାନୀ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରେମୀ। ସେମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ପାଇଁ 3 ପ୍ରକାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନରେ ଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଲାଲ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଅଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ନୀଳ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପକାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ, ଏମାନେ ତେବେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କଣ କରନ୍ତି? ଲେଖକ ଏପରି କହିବାର କାରଣ କଣ? ଏଠି ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ, ଏମାନେ ତେବେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ କଣ କରନ୍ତି? ନା ଜାପାନର ଘର ବାହାର, ରାସ୍ତା ଘାଟ ବା ଅଫିସ କେଉଁଠି ହେଲେ ଟିକେ ଅଳିଆ ବା ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଫୋପଡା ହେଇଥିବାର ଲେଖକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡେ ପରିଷ୍କାର, ତେଣୁ ଲେଖକ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 2ଟି ଯୋଡା ଶବ୍ଦ, ସେମିତି ଆଉ 2ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ, ବଛା ବଛା ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଅଦରକାରୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଅଦରକାରୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦରକାରୀ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଦରକାରୀ ଅଟେ। ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କବିତାକୁ ପଢ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଝିଣ୍ଟିକା ଡାକେ ପିମ୍ପୁଡି ଭାଇ, ଖେଳିବା ଆସ ଖେଳ। ପିମ୍ପୁଡି କହେ କାମ କରୁଛି, ନାହିଁ ମୋହର ବେଳ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କବିତା 2 ଧାଡିର କବିତା ଦେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ସେଇ କବିତାକୁ ଦେଖିକି ବା କବିତାରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ
ଆଉ ଉତ୍ତର ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। ପୁଣି ଅଛି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ସଜାଡି ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଲେ ସଞ୍ଚି ବର୍ଷା ଦିନ ସାରାଟା ମୁଁ ଖୁସିରେ ଯିବି ବଞ୍ଚି। ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କବିତାରେ କିଏ କିଏ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି? କବିତାରେ ଝିଣ୍ଟିକା ଓ ପିମ୍ପୁଡି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, କାମ କରୁଛି କବିତାରେ ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? କାମ କରୁଛି ବୋଲି କବିତାରେ ପିମ୍ପୁଡି କହିଛି। ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। 3 × 9 1 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଉଛି 3 ନମ୍ବର। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାର ଉତ୍ତର ହଉଛି 3 ନମ୍ବର। ଏଇ କଥା କିଏ କାହାକୁ କାହିଁକି କହିଛି? କୋଉ କଥାଟି? ନା ବର୍ଷା ଦିନ ସାରାଟା ମୁଁ ଖୁସିରେ ଯିବି ବଞ୍ଚି। ଏ କଥାଟା କିଏ କାହାକୁ ଏବଂ କାହିଁକି କହିଛି? ଏ କଥା ପିମ୍ପୁଡି ଝିଣ୍ଟିକାକୁ କହିଛି। ଝିଣ୍ଟିକା ପିମ୍ପୁଡିକୁ ଖେଳିବାକୁ ଡାକିଛି। ପିମ୍ପୁଡି କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବ ବୋଲି ଝିଣ୍ଟିକାକୁ କହିଛି। ଏଟା ହଉଛି ଝିଣ୍ଟିକା। ଝିଣ୍ଟିକା 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 ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ହଉଛି ଝିଣ୍ଟିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, କବିତାରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ କାହାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ଓ କାହିଁକି? 2 ନମ୍ବର, ଏଟା 2 ନମ୍ବର। 10 ରୁ 20ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କବିତାରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡିକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ କାରଣ ସେ ପରିଶ୍ରମୀ, ନିରାଳସ ଅଟେ, ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଦେଖ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ପୋଷ୍ଟରଟି ରହିଛି। ସେଇ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଯେ ପୋଷ୍ଟରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ପୋଷ୍ଟରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଦୈନିକ ବ୍ରଶ କରିବା, ନିଜର ନଖ ନିୟମିତ ଭାବରେ କାଟିବା, ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ନିଜର ଚୁଟି ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ପିଲାମାନେ ଚୁଟିକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା? ନା ସପ୍ତାହକୁ ଅତି କମରେ 2 ଥର ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଲଗାଇ ପାନିଆରେ କୁଣ୍ଡାଇବା। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧେଇବା, ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରିବା। ପୋଷ୍ଟରରେ ଏଇ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ କଥା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସୁସ୍ଥତାର ପରିଚୟ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଲେ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ବିପଦଜନକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା। ଫଳରେ ଆମେ ନିରୋଗ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ, ନିଜ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ନା ଘର ଚାରିପାଖରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇବା ନାହିଁ, ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡିକୁ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେବା। ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେବା। ପାଇଖାନା ଆଉ ଗୋଶାଳାକୁ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପଢ ଓ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ପିଠା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଏଥିରେ ରହିଛି। ସେଇ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ? ନା ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା, ଚିନି ବା ଗୁଡ, ରିଫାଇନ ତେଲ, ଲୁଣ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପୁଷ୍ଟିକର କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? କାରଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଏକ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ପୋଷକର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପେଟରୁ ମଳ ଭଲ ଭାବରେ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଶରୀର ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ, ମାଣ୍ଡିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ? କାକରା,
लड्डू स्कूल मानकर मांडिया लड्डू दिया जाउची, जाऊ पूरी आदि आहुरी अनेक खाद्य सामग्री मांडियारू प्रस्तुत करा जाई परिबो। प्रश्न नंबर 5 निम्न दिया जाइथिबा सूचना को पढ़ो और प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। सप्तम ओडिशा राज्य पुस्तक महोत्सव 2025 अनुष्ठित होउची, तार पोस्टर टी अछि। एपटरे हमर मान्यवर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अछंती, आउ एपटरे डाहाण पटरे श्री मोहन चरण माझी आम ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री रहिचंती। ता छड़ा सम्मानित अतिथि मुख्य अतिथि अनुष्ठित हेबार तारीख एई सब एई पोस्टर रे अछि। पिले माने भल भाबरे देखि नियंतु। एई पोस्टर रु तुमे पुस्तक महोत्सव विषय रे केउ सब तथ्य पाउच जे कोनोसी चारोटीर उत्तर लेखिबा पई कहा जाईछि। पुस्तक महोत्सव अनुष्ठित हेउथिबा स्थान, तार तारीख, मुख्य अतिथि और विभिन्न विभागर मंत्री मानकर नाम जानिबाकु मिलिला। प्रश्न नंबर ख, सप्तम ओडिशा राज्य पुस्तक महोत्सव 2025 कहले तुमे कोन बुझुच? सप्तम ओडिशा राज्य पुस्तक महोत्सव 2025 कहले 2025 मसिया रे आम राज्य ओडिशा रे अनुष्ठित होउतबा सप्तम पुस्तक मेला। प्रश्न नंबर ग, तुमको केउ बही पढ़िबाकू भल लागे और काहेकि? लिखि परिबो। विभिन्न पिला मानको विभिन्न प्रकार बही पढ़िबाकू भल लागे। किए साधारण ज्ञान संपर्कित बही पढ़िबाकू भल पाए, किए पौराणिक कहानी पढ़िबाकू भल पाए, किए नुआ नुआ गप पढ़िबाकू भल पाए, किए परिराइजर कहानी सुनिबाकू भल पाए। इठी गोटे नेइचे आमे उत्तर जे मोते नुआ नुआ गप बही पढ़िबाकू भल लागे, कारण सेतिरु उपादेय नीति शिक्षा शिखिबाकू मिले। प्रश्न नंबर 5, तल नोटिस को पढ़ी प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। नोटिस नंबर 12 तार बाम पटरे तारीख एवं डाहाण पटरे स्थानर ना रही सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बरपाली। एतद्वारा नोटिस टी एइपरी जे एतद्वारा विद्यालयर समस्त छात्र छात्री को जणाई दिया जाउछि जे ता 19/12/2025 रिख ओ ता 20/12/2025 रिखरे 2 दिन धरी आम विद्यालय रे वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता अनुष्ठित हेबाकू जाउअछि। एथि निमंते प्रथम रु पंचम श्रेणी कनिष्ठ ओ षष्ठ रु अष्टम श्रेणी वरिष्ठ विभागर छात्र छात्री माने विभिन्न क्रीड़ा रे अंशग्रहण करि परिबे। एथिपाई श्रेणी शिक्षकंक निकटरे निजर नाम प्रत्येक छात्र छात्री अति बेसी रे 4टी खेल रे अंशग्रहण करि परिबे। एथिपाई श्रेणी शिक्षकंक निकटरे निजर नाम ता 10/12/2025 रिख सुद्धा पंजीकरण करबाकू जणाई दिया जाउछि। निर्धारित तारीख पर नाम पंजीकरण कले ग्रहण करा जीव नाही बोली एठी सूचना देई दिया गला। इति प्रधान शिक्षक विशेष द्रष्टव्य सूचना जे क्रीड़ा प्रतियोगिता गुड़िकर नाम श्रेणी शिक्षकंक पाखरे उपलब्ध। निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। ए नोटिस रु केउ सब सूचना मिलुची? ए नोटिस रु क्रीड़ा प्रतियोगितार विभिन्न खेल, तार विभाग, तारीख पंजीकरण एवं पंजीकरण तारीख आदि सूचना मिलुची। प्रश्न नंबर ख, ए नोटिस टी शिक्षार्थी मानक पई काहेकि गुरुत्वपूर्ण? 3टी कारण लेख। नोटिस की परि लेखा जाय जानिबे। प्रतियोगिता रे अंशग्रहण न करिबारु वंचित हेबारु रक्षा पाइबे। नाम पंजीकरण तारीख ओ क्रीड़ा प्रतियोगिता अनुष्ठित हेबार तारीख जानि परिबे। प्रश्न नंबर ग, तुमर 2 जण सांग राजू और मिता से दुहे भल खेलंती किंतु नोटिस पढ़ी नांती। तुमे से मानको केउ सब सूचना जणैले से माने खेल रे भाग नै परिबे। प्रथमत आमे से मानको ए नोटिस टी पढ़िया पई कहबा। नाम पंजीकरण तारीख, खेल अनुष्ठित आरंभ आउ शेष हेबार तारीख, विभिन्न खेल एवं तार विभाग आदि सूचना तांकु जणैले से माने खेल रे अंशग्रहण करि परिबे। परवर्ती प्रश्न, जे कोनोसी गोटिए प्रसंग को नै अनुच्छेद टी लिखिबा पई कहा जाईछि। तुमे देखिथिबा गोटिए दर्शनीय स्थान, तुम विद्यालय रे गणतंत्र दिवस पालन ना परिवेश शिक्षा। आमे इठी परिवेश शिक्षा उपरे गोटे अनुच्छेद लिखिचु।
जोटा कि छोट 5 मार्कर, तेणु 5 रु 6टी वाक्य मध्य हेले भल। आम चारि पाखरे एई आमर दैनंदिन जीवन उपरे प्रभाव पकैथिबा कारक गुड़िकु परिवेश कुआ जाए। परिवेशर सुरक्षा बहुत जरूरी अटे। शक्ति संरक्षण करबा पई सौर शक्ति और पवन शक्ति को व्यवहार करबा, जल संरक्षण करबा पई वृक्षरोपण करबा, प्लास्टिक व्यवहार को कम करबा, परिवेश सुरक्षा पई सचेतनता सृष्टि करबा, कारण परिवेश सुरक्षा जीवन रक्षा। दरखास्त लिखिबा पई गोटे देइची उत्तर 50 रु 60 टी शब्द मध्य रहिबो जे प्रश्नटी एमती, तुमे माने गजपति जिला अंतर्गत छेलीगढ़ ग्रामर बासिंदा, तुम ग्राम रे होइजा व्यापीबार संभावना अछि, प्रतिकार निमंते स्वास्थ्य विभाग को दरखास्त लेख। पिले माने एठी दरखास्त केमती लेखा जाय मध्य जानि रखिबे। माननीय श्रीयुक्त से छाड़ी देइछि, आमे सेठी पूर्ण करिया को पड़िबो। ए चिठीटी आमे स्वास्थ्य संपर्क लिखुचे, तेणु जिला स्वास्थ्य अधिकारी गजपति महाशय विनीत भाव रे जणाउछु कि आम्भे गजपति जिला अंतर्गत छेलीगढ़ ग्रामर बासिंदा अटू। आम्भ ग्राम रे गोटे परिवार हईजा रोग रे आक्रांत होइचंती। एठी लोकमानक मध्य सचेतनतार अभाव थिबारु एई रोग व्यापीबार संभावना रहिछि। समस्त ग्रामवासी पानीय जल पई ग्रामर गोटे कूଅ एवं गाधोइबा पई गोटे पोखरी व्यवहार करूचंती। चिकित्सा पई उपयुक्त स्वास्थ्य सेवार व्यवस्था एठी आम पाखरे उपलब्ध नाही। एणु विनीत भाव रे प्रार्थना करू कि आपण यथाविध प्रतिकार व्यवस्था ग्रहण कले छेलीगढ़ ग्रामवासी उपकृत हेबे। इति आपणकर विश्वस्त एठी ग्रामवासी मानकर ना लिखिया को पड़िबो, जेमति कि रामचंद्र गोच्छी, नित्यानंद पाइकरा, आशुतोष नंद। तापरे एपटरे स्थान एवं तारीख लेखा जिवो। स्थान होची जोठी लेखुचे चिठीटी दरखास्तटी जोठी लेखुचे छेलीगढ़ गजपति, तारीख 15/2/2026। प्रश्न नंबर 8 क तुमे पढ़िथिबा बा सुनिथिबा गोटे गप बा कविता को लेख। अति कम रे 5टी वाक्य बा पद किंबा बंधनी मध्य थिबा शब्द गुडी को नै अनुच्छेद लेख। बगीचा, फूल गछ, विद्यालय, खेल पड़िया, पाठ पढ़ा, सांग साथी। आमे एठी ए अनुच्छेदटी को लिखिचंती। बगीचा, फूल गछ, विद्यालय, खेल पड़िया, पाठ पढ़ा, सांग साथी, एई शब्द गुडी को नै कि गोटे अनुच्छेद लिखिचंती। आम विद्यालयटी बहुत सुंदर, सेठारे एक बड़ बगीचा अछि। बगीचा रे अनेक फूल गछ लागिछि। से फूल गछ गुड़िक सते जेपरी खिली खिली होई हसुचंती। आमे सबु सांग साथी मिसी बगीचा रे खेलु। सेठारे एक खेल पड़िया मध्य अछि। पाठ पढ़ा सरिला परे आमे खेल खेलु। प्रश्न नंबर 9 तले दिया जाइथिबा वाक्य गुड़िकरु ठीक वाक्यटी को बाछि लेख। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट। अच्छा एटा बाछिया पई कहिछि। संजय कहिला किंतु बापा गले नहीं, एटा ठीक उत्तर। ए उत्तरटी होछि ठीक, किंतु अन्य गुड़ाक देखिले ठीक नहीं। जेमति कि मु कहिला किंतु बापा गले नहीं, मु कहिला नय मु कहिली होइथांता। आपण कहिला किंतु बापा गले, आपण कहिला नय आपण कहिले होइथांता। तुमे कहिला, तुमे कहिला नय तुमे कहिलो होइथांता। तेणु एठी सब गुड़िक भूल। प्रथमटी संजय कहिला किंतु बापा गले नहीं, एठी ठीक। पुणी सेही भली प्रश्न रहिछि। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट तळे जाइथिबा वाक्य गुड़िकरु ठीक वाक्यटी बाछि लेख। मु निश्चय सेनाबाहिनी रे जोग देबो, देबी होइथांता ना। मु निश्चय सेनाबाहिनी रे जोग देबी, जेहेतु एटा नाही तेणु एटा भूल। आपण निश्चय सेनाबाहिनी रे जोग देबो, जोग देबे। सेमाने निश्चय, तेणु एटा भूल। सेमाने निश्चय सेनाबाहिनी रे जोग देबो, ये भी भूल। देबे होइथांता। शेषटी रवि निश्चय सेनाबाहिनी रे जोग देबो, एटी होछि ठीक उत्तर। प्रश्न नंबर 11
ठीक उत्तर को बाछि लेख। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट। त्रुटि द्वितीय त्रुटि ठीक अच्छे जोटा कि आम लिखिं। विश्वस्त विश्वस्तटा को एमती लिखा ठीक उत्तरटा मझी। 12 नंबर प्रश्न दिया जाइथिबा वाक्यटी को बंधनी मध्य निर्देश अनुसार लेख। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट। शिक्षक आमको उपदेश देले रेखांकित पदर वचन परिवर्तन कर वाक्यटी को आउथरे लेख। रेखांकित कहले शिक्षक को से अंडरलाइन करिछि। शिक्षक शिक्षकर वचन परिवर्तन कले शिक्षक माने से कदापि मिछ कहे नहीं। वाक्य कर्ता पद को चिन्हट कर लेख। कर्ता पद कर्ता अर्थात जे कामटी को करे से होची कर्ता। मिछ कहवा काम न कहवा कामटा को करूची से, तेणु एटी कर्ता पद हेउची से। प्रश्न नंबर 13 बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछि वाक्य पूरण कर। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट। मु डैश जीवी तेबे तो पई पोशाक आनिबी। मु जदी जीवी तेबे तो पई पोशाक आनिबी। ख बन्यारे डैश नष्ट होई गला फसल माने ना सबु फसल। बन्यारे सबु फसल नष्ट होई गला सठिक उत्तर। प्रश्न नंबर 14 एक पदरे प्रकाश कर। क जहा बुझी हुए नहीं अबोध्य। ख जहा सही हुए नहीं असह्य। 15 नंबर तले दिया शब्द गुड़िकर समान अर्थ बुझाउथबा आउ गोटे लेखाएं शब्द लिखिबा अर्थात प्रतिशब्द। पारावार प्रतिशब्द होची महुदधि उदधि जलधि सिंधु अनेक प्रतिशब्द हो पार। गोटे लिखा गोटे लिखा सेमती पृथ्वी धरित्री धरा वसुधा क्षमा रसा मेदिनी धरणी वसुधा अवनी अनेक प्रतिशब्द रही पृथ्वीर आम लिखिपर। किंतु जेहेतु प्रश्न आमको गोटे लिखापी कही गोटे लिखा। प्रश्न नंबर 16 तले दिया निम्न वाक्य को पढ़ी आवश्यक स्थल उपयुक्त विराम चिन्ह दियो। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट। जे सरकार मते जदि इंग्रेज बरला पदवी दियंती ताकू मु ग्रहण करबा को प्रस्तुत नुहे कि निस्वार्थ और त्यागपूत जीवन यह कौन साधारण मनुष्य पक्षरे संभव हो पारे। पिले माने एडी देखि दियो सरकार मते जदि इनवर्टेड कमा बा उद्धृत कमा आरंभ हो जाइछि। सरकार उद्धृत कमा एठी आरंभ। सरकार मते जदि इंग्रेज बड़लाट पदवी दियंती ताकू मु ग्रहण करबा को प्रस्तुत नुहे। सरीगला वाक्य पूर्णच्छेद देले एवं अनुच्छेद उद्धृत कमाटी शेष होला। कि निस्वार्थ और त्यागपूत जीवन विस्मय सूचक चिन्ह यह कौन साधारण मनुष्य पक्षरे संभव हो पारे। प्रश्न नंबर ख मेकरण को कथा सुनी राजा कहले हे सन्यासी आ मु आपनकु कथा देउछि आजि ठारु एई अंचल रे आउ केही कौनसी प्राणी को शिकार करिवे नहीं। मेकरण को कथा सुनी राजा कहले एठी उद्धृत कमा देई देले पुणी उद्धृत कमा आरंभ होला। हे सन्यासी विस्मय सूचक चिन्ह मु आपनकु कथा देउछि कमा आजि ठारु एही अंचल रे आउ कौनसी प्राणी को शिकार करिवे नहीं। तो पिला माने एठी हमर भाषा विषय समस्त अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस प्रश्न को आमे शेष कर देइचंती। जदि वीडियोटी भल लागिची कमेंट रे निश्चय जणांतु। आमे परवर्ती वीडियो रे एई परि भाबरे इंग्रजी गणित एवं सामाजिक विज्ञान विषय अभ्यास प्रश्न नहीं आसचु। कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं अष्टम श्रेणी रो मध्य प्रैक्टिस क्वेश्चन अष्टम बोर्ड परीक्षा पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आसीबो। तेणु आम सहित जोड़ी होई रहबा पे आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक करंतु सांग मानक सहित शेयर करंतु एवं कमेंट रे निश्चय जणांतु परवर्ती वीडियोटी आमे कोन विषय रे आनिबा
ଧନ୍ୟବାଦ।